Nah, general truth. It's a fact or belief that is accepted as a true. Jadi ini sebuah fakta atau kepercayaan lah ya, yang diakui sebagai sebuah kebenaran. Nah, general truth ya. Oke, read and learn. Susan, where does the sun rise? Everybody knows the sun rise in the east. Now, Susan, where does the sun set? It's so easy. The sun sets in the west. Ya, emang faktanya seperti itu kan. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya, faktanya emang seperti itu. Kecuali at the end of the world ya, in Islam, we believe that one of sign the end of the world that the sun rise in the west, right? Ya, jadi kecuali emang sekarang benar matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat. Cuma emang nanti saat kiamat ya, di akhir dunia, salah satu tandanya kita percaya ya dalam Islam, matahari akan terbit dari sebelah barat. That's it ya. You need to know and believe. Tapi ini fact-nya benar, nggak salah. Gitu. General truth-nya seperti itu. Percaya orang-orangnya. Most of people in the world. The earth is round. Yeah, the earth is round. That's right. But maybe one of the group ya, the group, they talk that the earth is datar. Ya, ada yang percaya kalau bumi itu datar, but it's okay. But the general truth is the earth is round. Scientists, yeah, we can learn from the science book, I mean, yeah, all of them told that the earth is round, not flat. Yeah, that's it. Tiger is a carnivore. Ya, emang iya kan? Dia emang carnivore. We learn it in the science book. And then fish lives in the water. But sometimes we find ya, many, I think, I don't know since when, but we can find fish who lives in the water and the earth ya. Ada yang di darat, ada yang bisa hidup di air, itu ada. And bentuknya seperti ikan sapu-sapu, I don't know ya. Tapi Miss lupa. But the general fruit ya, yang generalnya yang kita tahu umumnya emang kan hidupnya di air gitu. Asalnya ya kan. Birds flies on the sky, ya. Burung terbangnya di langit. Try it ya. Oke. Nah, yang tadi kita ngomongin general fruit ya. Insya Allah semoga paham ya maksudnya general fruit apa. Ya tadi sesuai artinya. Orang-orang memahaminya seperti itu. And it's proof ya, diakui gitu sebagai sebuah kebenaran. Oke, ini grammar zone-nya. Jadi daily activities, habit, general fruit itu use simple present ya. Apa sih simple present gitu? Jadi mereka tuh dalam penulisan sentence-nya menggunakan pola kalimat simple present. Jadi dalam bahasa Inggris we have some tenses ya, pola kalimat lah ya. I forgot it. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 16 ya. Tapi kita pelajari pelan-pelan aja. Kita start from simple present tense aja ya. For now. Okay. The simple present tense is one of several forms of present tense in English. Jadi simple present itu satu di antara beberapa bentuk ya dari present tense in English. It is used to describe habits. Tadi ya, ini describe tentang habits, unchanging situation yang nggak berubah. General truth sama fixed arrangement. Fixed arrangement maksudnya jadwal yang sudah ditetapkan. Oke. The simple present tense is simple to form. Ini gampang ya, dibentuknya gampang. Just use the base form of the verb. Jadi cuma pakai base formnya of the verb, base-nya si verb tersebut aja. Kayak I take, you take, we take, they take, gitu kan. Ya kalau kan sometimes juga suka nemu kan I took, yang tulisannya T-O-O-O-K. Nah itu bukan simple present. Simple present mah gampang aja udah. Kita mungkin kalian udah pernah denger ya. Kita pakainya verb one aja. Kata kerja pertama aja. Take, gitu kan. Oke. Nah, cuma sometimes itu bisa ditambahin s ya.
at the end. Nah, itu kalau dipakai tadi the person singular, ya, singular ingat sih, the person singular ingat ya, singular sendiri ya. Tadi she, he itu kan sendiri. Nah, itu pakai s. Kecuali tadi kayak she and her family, dia udah nggak singular, dia plural, jadi nggak usah pakai s, langsung aja she and her family take misalkan. Oke? Nah, be careful, hati-hati. The simple present is not used to express actions happening now. Jadi simple present tuh bukan yang dipakai untuk bukan aksi, aktivitas yang lagi dilakuin sekarang ya. Itu beda lagi, ada lagi tensesnya. Jadi buat diingat aja simple present tuh buat dipakai untuk kalimat menyatakan habits tadi kan. Repeated action, aksi kegiatan yang diulang-ulang gitu, yang tadi daily activities kan diulang-ulang ya. Nah, itu juga masuk ya, kayak ada every-nya biasanya. Ya. Setiap pagi, we catch the bus every morning. Jadi dia every morning. Tuh, kayak it rains every afternoon. Ya, itu repeated action gitu. Ya, dia pakainya simple present. They drive to Monaco every summer. Every summer dia ke Monaco. Tiap summer. Gitu. Nah, general truth tadi kan. Okay, the earth revolves. Kenapa the earth revolves around? Revolves itu berputar ya. Mengitari matahari, maksudnya revolve. Oh, dia pakai S sih? Iya, kan the earth itu kalau di orang ketiga pakainya it ya. Ya kan? Gitu. Jadinya it, ya udah the earth revolves. Jadi harus ada S-nya, oke? Okay? Her mother is Peruvian. Ada is-nya. Tadi kan Miss bilang kalau nggak ada verb dia harus pakai to be. Is itu to be. To be itu ada apa aja? Ada is, ada are, ada am. Am itu untuk I am a teacher. Nah, oke. Okay? It's a fact. Itu simple present ya. I am a teacher. Nah, kalau faktanya kamu apa? You are the student. Gitu ya. Makanya are. Jadi ingat. Kalau nggak pakai verb nih, ya pakai to be. Oke, lanjut. Instruction and direction. Nah, open the packet and pour the content into hot water. Jadi biasanya direction ada di kalian mau buat mie pasti ada directionnya, ada instructionnya gitu kan. Atau Miss mau nyuruh kalian sit down please. Nah, itu udah ada verbnya tuh, instruction lah pokoknya. You take the, misalkan kalian mau nanya alamatnya di mana. Kalau mau ke mana? Kalau mau ke Ragunan gimana caranya ya? Misalkan, you take the number 6 bus to what me. Nah ini, jadi instruction ya, dimana kita kasih arahan dan juga perintah. Ini perintah nih, ini arahan, oke? Okay? Perfect arrangement, jadi yang udah dijadwalin, jadwal yang udah tetap. His mother arrives tomorrow, misalkan. Can his mother arrive tomorrow? Dipakai simple present. Our holiday starts. Ini udah liburan kita tuh mulai tanggal 2 Maret. Nah, itu udah dijadwalin tuh. Dipakai simple present. With future construction. Nah, misalkan ada kita mau ngomongin masa depan lah ya. Yang terjadi di kemudian hari. Misalkan contohnya will. Ini maksudnya she will ya. Dia akan, tahu kan? She will. She'll see you. Nih, kayak gini maksudnya. Harusnya, jadi itu singkatan ya. Bisa disingkat. She will. Oke? Okay? Jadinya she'll. She'll see you before she leaves. Dia akan bertemu kamu sebelum dia pergi. Tuh, ya. Jadi itu pakai simple present. Oke? Okay? Next. Nah, ini forming the simple present tense. Gimana sih kita membentuk kalimat dalam pola simple present tense? Oke. Okay. Afirmatif itu apa? Positif ya, positif, kalimat positif. Oke. Okay. Ini ada yang nominal sentence, ada yang verbal sentence. Maksudnya nominal tuh dia tanpa verb ya. Tadi yang pakai to be. Kayak I am happy, she is hungry, atau I am a student. Itu bisa. Nah, gampang ya. Jadinya positif.
Kalau mau dinegatifin gimana caranya? Tinggal ditambahin not sebelahnya ya. Jadi kita belajarnya langsung ke samping gitu, oke? I am not happy. Tinggal tambah aja. Nah, kalau yang pakai are, we are. Jadi ini bisa digabung ya. Ini we are not ya. Jadi we aren't. Ingat harus ada apostrofnya ya. Are not harusnya ini, oke? Tapi disingkat jadi aren't. We di sini kan we are yang positif, we are in the living room. Yang di negatif, we aren't in the living room. Gitu ya. Terus kalau kita mau bikin kalimat tanyanya gimana? Interrogative sentence, sorry. Nah, to be jadi di depan. Am I happy? Ya. Kalau yang pakai are we in the living room? Gitu. Oke, sorry kesoret. Jadi intinya kalau mau bikin 3 kalimat gini misalkan, ya udah kamu bisa mulai dulu dari negatifnya baru ke kalimat tanyanya. Oke, kita lanjut yang ke verbal sentence. Jadi yang banyak kata kerja. I'm sorry. Oke. Kalau yang banyak kata kerja, I go to school. Nah, ya, seperti yang Miss bilang, she studies. She studies. Jadi dia tambahin es ya, jangan lupa. He goes fishing. Oke, they bring a lot of fish. Gimana kalau mau di negatifin? I don't. Don't itu I do not maksudnya ya. Jadi kita harus tambahin ini. Ketika pakai verb, kalau mau di negatifin harus ada ininya. Harus ada do-nya, harus ada do-nya ya, harus ada do atau does, oke? Jadi I do not, she doesn't, ya. Kalau pakai he, she, it itu harus pakai does, oke? Does not langsung. Paham ya insya Allah ya. Kalau I, you, we, they dia pakai do not, oke? Jadi they don't bring a lot of fish. Bisa dilihat ya ini ya, pola kalimatnya. Maaf ini kecoret ya. Nah, terus gimana kalau mau dijadiin kalimat tanya? Nah, tinggal diganti do sama does-nya dikedepanin. Do I go to school? Ya. Does she study English? Does he go fishing? Gitu ya. Jadi langsung dikedepanin. Oke? Jadi kalau mau biar gampang, kalian mau bikin kalimat tanyanya, dinegatifin dulu aja. Tapi nanti kalau udah biasa, kalian nggak hafal kok. Coba kalau kalian masih bingung awal-awal, jadi negatifin dulu, baru di kalimat tanyain. Oke? Semoga paham ya, insya Allah. Next. Ini notes ya. Untuk simple present ini harus dicatat intinya. Notes. Notes on the simple present third person singular. Ini buat tadi, sudut pandang orang ketiga yang singular, yang sendiri. Oke? In the third person singular, the verb always ends in s. Ya. Ingat, tadi Miss bilang. Akhiri dengan s. He wants, she needs, he gives, she thinks. Oke? Nah, kalau negative and question form harus pakai does. Nah, tadi contohnya udah dilihat ya. Oke? Nah, the third person of auxiliary do. The infinitive of verb. Jadi dia itu maksudnya dari do. Tapi untuk khusus orang ketiga. Makanya pakainya does. Oke? Contohnya nih ya, dari he wants ice cream. Ini plusnya. Kalimat pertanyaannya, does he want strawberry? Ya, harus ingat. He does not want vanilla. Oke. Remember ya, biar gampang kalau mau bikin kalimat tanya, tadi Miss bilang, positifnya dulu, negatif baru kalimat tanyanya, oke? Nah, terus ingat nih, verb ending with y, ya bahasa Inggrisnya, the third person tuh jadinya is. Tadi kayak flies tuh jadinya is, cry jadi cries, study jadi studies, oke? Nah, ini exception. If there is a vowel before y, misalkan dia ini kecuali ya, kecuali kalau sebelum y itu ada vowel sound. Vowel maksudnya tuh yang a, i, u, e, o ya.